तरकारी आमिष हो कि निरामिष छुंक जदि ठीक न पड़े से तरकारी स्वाद हुए ना। दर्शक बंधु आज ये कथा कहबार प्रासंगिकता होची आम आज गोटे यात्रा मंच अच्छु दुर्गा मंदिर परिसर रे ये चित्र देखिए आप जानी पारे मो सांगे ओडिशार से प्रसिद्ध चेहरा जे कि लोक को हसे हसे बेदम करती हीरो आ हीरोइन को यात्रा सब प्राधान्य दि जाए सत किंतु कॉमेडियन नथिले से विषय वस्तु केमती गोटे फिका फिका लगे। आज आम पाखे पाइचु मुहर शुणा यात्रा विषय किसी अकुआ कहानी आप स्वागत कर परिचय कर। नमस्कार मु हास्य अभिनेता पद राउत वर्तमान मु दुर्गा मंदिर अपेरा कार्यरत जाओ आज भद्रक काली पूजा मंच रे 4-5टी पार्टी यात्रा चली भितर जाओ आपण मैंने आसिक साक्षात नहीं पार्टी मुझे धन्यवाद। दीर्घ 40 वर्षर अभिनय जीवन आपणकर 40 वर्ष भितर यात्रा को वर्तमान समय केमिति देखुछन? ओडिया यात्रा जेमिति थिला सेमिति अछि कारण मु कहबी रात्रि चतुर्थ प्रहर रे यात्रा मंचस्थ हवाटा आज की 100 वर्ष ऊर्धरु अच्छी ओडिया यात्रा संध्या की दिन रे यात्रा लोक आदृत हम ना लोक देखा आसवे ना जो लोक रात्रि चतुर्थ प्रहर रे अनिद्रा आसी भिड़ लगे 4-5 घंटा यात्रा देखती सी होती केवल परिवार समस्त ओडिया यात्रा केवल परिवार समस्त समस्ते बसिक यात्रा देखी पारे यहीटा हूँ ओडिया यात्रा। वर्तमान समय कौन परिस्थिति सेमिति अच्छी गणमाध्यम रे टीवी रे मोबाइल रे जो प्रकार परिस्थिति यात्रा को नहीं उठी बर्तमान आपण दीर्घ दिन अभिनेता आपण स्टेज रे लोक मान को हसई हसई बेदम करती आज कौन से परिस्थिति सतरे अच्छी नहीं नाटक संतुष्ट नुहे चरित्र जो नाट्यकार कारण ये मालिक माने कंपटीशन कर मो गेट मो लाइट मो आर्टिस्ट मैंने कंपटीशन कर मार्केट रे बर्तमान जे कहते जो लंगुड़ी नृत्य भलमंद से परंपरा नथिला आम जो अंडिया पिला जो पुरुष मैंने स्त्री भूमिका अभिनय करते से मु यात्रा करके आज झील पिला यात्रा करके किंतु एमती नथिला जिते प्रतियोगिता आरंभ हो गला कौन प्रतियोगिता ना अर्थ प्रतियोगिता तापरे जाओ दर्शक मान एति मु खुशी लगुच ये सोशल मीडिया आपण मान आज दर्शक मान एति उपकार कर समस्त गुमर कथा दर्शक मान बुझी सारे बुझीपार से यात्रा दर्शक आसुना आज जो विप्लवटा उठी यात्रा दर्शक कमी कमीगला लंगुड़ी जो आसब मालिका कथा अनुसार नारी मान गोटे रूप बाहर से जोगिनी कातानी से जो बाहर मत मोर अभिज्ञता जना पड़ी बढ़ी चलो कम कारण मु देखी निजे पश्चिम ओडिशा रे जिते आम यात्रा करूँ से आम सहित कंपटीशन करतुए गोटे गोटे टेंट करिकी निर्भुज करिकी नेकेड डांस बा लंगड़ा डांस से डांस आम जाई देखीचु से प्रशासन से दर्शक कुआड़े थिले मु निजे देखीचु लंगड़ा डांस आम से सुरेश पंडा दुशासन पंडा मु महेंद्र दास ये कौन गोटे लंगड़ा डांस चलती चल देखा आम देखा कलु देखी दे सारा
କୋଉ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିମୁ ବାଟ ପାଇଲୁ ସେ ତ ମତେ ମେଳା ବହୁତ ତାକୁ ଚଲଉଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହାରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଅଭିନୟ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଅଭିନୟର ପରିଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଖାଲି ପେଟ ପାଟନାର କଥା ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ପାଇଁ। କମେଡିଆନ କୁ ଆଗରୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ କମେଡିଆନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ। ଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ପରିଭାଷା ବଦଳିଛି ତାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମତ ରଖିବେ ନିଜର? ନା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ। କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝା ସେ କହିଛନ୍ତି ପଦବାବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ନାଟକ ତିଆରି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଡି ଟ୍ରାକ୍ ପାଉନି ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖଞ୍ଜି ମଞ୍ଜିକି ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଇଏ କମେଡି କି ନେଇକି ସେଇ ନାଟକରେ ସେ କମେଡି ନେଇ ସେଇ ନାଟକରେ ଏମିତି ସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ରାଇଟର ନାଟ୍ୟକାର କୁହାଯିବ ନା ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଉ ଯାତ୍ରାର ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ଥିଲେ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ମାଷ୍ଟର ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ମଣ୍ଡା ନୀଳଚକ୍ର ଅପେରା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଶିଖଉଥିଲେ ନାଟକ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିଏ ବଡ ବଡ କଳାକାର ମାନେ ରହିଲେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ମତେ ନେଇକି ନାଟକ ଲେଖିବ। ରାଇଟର ଦେଖୁଛି ସିଏ ବଡ କଳାକାର ତା କଥାରେ ନ ମାନିବି ଆର ବର୍ଷ ନାଟକ ପାଇବିନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଟକର ଜଣେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ କାହାରି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସେ ମଞ୍ଚ କଳାକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମାନେ କିମ୍ବା ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା ରହୁଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ମୁଁ ନାଟକ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋମାସ ଲାଇଟ ରୁ ଆସି ଡିଜିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ଇଏ ବାଳ ଶବ୍ଦଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବାଳ ବୋଲି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯଦି କହିଦେବୁ ବାହାରିଯିବ ପାଟିରୁ ଲୋକ ଘୋକି ଉଠିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଳଟା ତ ବାଳ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇଛି ବାଳ କିନ୍ତୁ ବାଳ କାହିଁକି ବାଳ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଲାଗେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। କେବେଠୁ ନା ଯେବେଠୁ ମହାଭାରତ ସିରିଏଲରେ କିଏ ଜଣେ ଚରିତ୍ର କହିଲା ଯେ मेरा बाल बंका कर नहीं सकता सेटाକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦେଇଦେଲା ସେଉଠୁ ଚାଲିଲା ବାଳ ଉପରେ এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କମେଡି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜାତୀୟ ବୋଧକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମାନେ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ମାଲିକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ମହିଳା କଳାକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମତଭେଦ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବିରାଟ ମତଭେଦ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି ସିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେସରଟା ପଡୁଛି କମିଟି ଲୋକ ଉପରେ। ଆଉ କମିଟି ଲୋକ ବି କିଛି କମିଟି ସେ ଆସିକି ପଚାରିବେ ତମର ଇଏ ଅଛି ନା ତମର ସେଇଆ ଅଛି ନା ତମର ସେଇଆ ଅଛି ନା ସେଇଆ ଅଛି ନା ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ମାନେ। କଳାକାରଟେ ତିଆରି କରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ
नाटक करी मंच एमती होइथवा दरकार ये होइथवा दरकार किए करुचंती जदि केही करुथिबे ताने जे आगधारी कलाकार रहिले यात्रा बाटे से दृष्टि कमिटी मैंने भी लॉस कर आम भी देखु तेणु जदि ये संस्था कर जो मैंने कर मालिक मैंने आप लाभ लॉस कंप्रोमाइज करंतु कमिटी सहित जदि सेल है भल नाटक आप जहाँ ऑर्डर करते ने एग्रीमेंट करते कंप्रोमाइज कर नक खाली गोटे मिछटारे आम भिड़ सी कहते आम एत टका दे पार्नु राति के 3 लाख टका सेल होने बाध्य सेल जिनस सब बंद हवा दरकार परमानेंटली बंद हेले ओडिया यात्रा बंचिबो आज्ञा देखंतु गोटे कथा सिनेमा वर्तमान मो छुआटी बेले सिनेमा वर्तमान सिनेमा डिफरेंस ताकू काटला सीरियल सिनेमा अन्नपूर्णा थिएटर दुनिया करके जेते थिला ताकू समस्त को काटिला ओडिया यात्रा गोटे ओडिया यात्रा तेणु तापरे बहु क्रूर दृष्टि पड़ुची एमती हेले यात्रा कलंकित हो समाज तो कलंकित हो गला यात्रा सेमती कलंकित हो आम आम हाथ में कौन आम ओडिया अगणित दर्शक आपन को देखुचंती आम चैनल माध्यम रे से जो कॉमेडी छुकटा सब विषय वस्तु थाए से कॉमेडी छुकर पदे आम दर्शक मान कारण कॉमेडी छुक मोर तो छुक कथा स्टोरी को नहीं चरित्र को नहीं छुकटा दिए जे मु गोटे बाहा को जाऊँगी गोटे झील गोटे जो सब कही गोटे झील नहीं आसी से झील नाचुची आउ आदिवासी झील मुझे बुझी पार नहीं किसी से मुझे कहूँ छुक ओ मो मध्यस्थी एटा कि जाति किए हाँ एटा कौन इमिति कथबार्ता कर कि जाति छुक से कह आदिवासी आदिवासी सेठू से कहीं तुम हम नहीं ये तो बुढ़ा है बाहर पार नहीं हम नहीं कहीं हम राष्ट्रपति आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी अनकंटेस्ट वार्ड मेंबर थताली दंडारंत्री आदिवासी गोटे रेकर्ड हम नहीं कहीं हम ना दर्शक बंधु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे से निजर मत रखुले किंतु निजर वृत्तिगत अभ्यास लोकों को हसैबा जाके सबुठु कष्टकर व्यापार किंतु मंच रे अभिनय कला परे से निश्चय दाबी करती कौन ना कौन परिस्थिति रे लोक मान मुहरे टिके हस नहीं आसवे जो विषादग्रस्त जीवन को नहीं आपण राति अधरे टिकेट खंडे काटी चेयर रे बसी ये अभिनेता मान को देखुचंती निश्चित भाव थरे तांको कथा भावंतु अश्लीलता को से केबे प्रश्रय दौना सब बेले स्पष्ट भाव में कहते जे दर्शक यात्रा टू मुह फेरंतु नहीं अश्लीलता को नहीं कहीं ना यहाँ किसी कम समय किंतु यात्रा रे ये जो मंच अभिनेता माने निजर निखुण अभिनय रे दर्शक मान को बांधि रखती से जो त्याग बलिदान अच्छी आम निश्चित भाव भूरी भूरी प्रशंसा करने दरकार। यात्रा दुर्गा मंदिर परिसर बद भाई प्रभात विजय आरसीएन ओडिया।